ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منها توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم
या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरे हम्मे मुग़रक़ुन खुज़ यदी साइलना अश्कालना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरे हम्मे मुग़रक़ुन खुज़ यदी साइलना अश्कालना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि वालिहि वस्सहबिहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम बेहद मशकूर जिन्होंने मौका नसीब फरमाया, अपनी मोहब्बत नसीब फरमाई, आप दोस्तों का साथ नसीब फरमाया। मालिक हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और मज़ीद इजाफा फरमाए। ये मेरे बहन भाई दोस्त चाँद की 11 तारीख को याद से ये कर लिया करें और नमक चीनी पानी पे दम कर लिया करें, फिर वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात आपको खुद ही नज़र आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये याद कराया करें तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, इस पे हमें एक दफ़ा मिस कॉल कर देंगे तो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर एवरी मंथ यू विल गेट द मैसेज फ्रॉम अस जस्ट टू रिमाइंड यू। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। और अब चूँकि वक्त कम है तो ये 11 दफ़ा पढ़ लीजिए। आज मगरिब की अजान से पहले, यानी जब चाँद की 10 तारीख होती है और मगरिब से 11 तारीख शुरू हो जाती है, आज मगरिब से पहले पहले ये पढ़ लीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।